jinni wal insi wal fariqain min urbi wa min ay sayyidul arabi wal ajam wa maknal ajam ma siwallah. Lalu kanjeng Nabi teh orang mana? Al-Arabiyyi, orang Arab, lain orang Nusantara. Ridho karena babagian ti Allah, Nabi orang Arab. Lalu zaman ayeuna muncul kaum-kaum liberal, sedikit demi sedikit mereka mengajak masyarakat untuk membenci Arab. Dengan dilihat Arab-Arab yang salahnya, jahiliyahnya, dia lihat Arab-Arab yang sekarangnya. Jangan ikut-ikutan. Allah memilih manusia terbaik dari orang Arab. Itu fadlillah, anugerah Allah, keresaning Allah. Ulah ngelawan karena pilihan Allah. Sementara orang liberal keluarga mulai seetik-seetik mengarahkan kebencian kepada Arab, kebencian kepada Arab. Ya ada orang nuturkan Arab lain Arab Abu Jahal, nu dituturkan Arab orang adalah Arab Rasulullah dan para sahabat juga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Arabi, orang Arab. Sakuman geus dikalewat orang pasaran dina kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Abi Daud. Ketika Rasulullah ka Salman Al-Faris, Salman Al-Faris, la tubghidni, jangan kau benci padaku. Salman Al-Farisi, jangan kau benci padaku. Kata Salman, piraku Rasul, masa iya aku benci kepada engkau sedangkan aku mendapat hidayah Islam dengan sebab engkau. Cek bahasa orang nama, hei Salman, sia ulah hewa kain. Cek Salman, piraku Rasulullah abdi hewa ka Rasul, abdi sebagai menang agama Islam gitu. Rasul mah abdi gaul ka Rasul. Cek Rasul, jangan kau benci Arab. Benci Arab, kau benci padaku. Di mana kala kamu membenci Arab, Rasul orang Arab bisa terjerumus karena murtad. Arab lain Arab Salman Al-Farisi, lain Salman Muhammad bin Salman, lain Salman bin Abdul Aziz, nu dituturkan kurang Arab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ini. Ngaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi seetik-etik. Tujuan apa? Mereka lebih membelai komunis Cina daripada habaib-habaib orang-orang Arab. Nah, itu satu penyelewengan, hati-hati. Sayyidil Arab At-Tahiri, suci kangjeng Nabi At-Tahir an syaibati wasbin mukhillin bi syaimin kamali. Rasulullah anu suci, anu bersih tina sakabeh sifat anu mantak nyacadkeun kana kasempurna. Rasul tu At-Tahir ay al-munazzahi hissan wa maknan an syaibati wasbin mukhillin bi syaimin kamali sagiran aw kabiran qabla nubuwah wa ba'daha. Rasul anu disucikeun ku Allah, dibersihkeun ku Allah tina sakabeh perkara anu mantak nyacadkeun kana kesempurnaan Rasul, baik itu kecil ataupun besar, qabla nubuwah wa ba'daha, sebelum diangkat Nabi dan setelah diangkat jadi Nabi. Artinya Rasulullah itu manusia suci, manusia yang dijaga, dipelihara oleh Allah, mustahil terjerumus ke dalam dosa baik kecil ataupun besar, baik sebelum diangkat jadi Nabi artinya masih bayi maupun setelah jadi Nabi. Muncul kamari-kamari rada rame, Rasul biasa saja rembes segala macam. Terus andai kata di zaman Nabi ada pohon jambu, mungkin saja Nabi maling nyolong jambu. Maling jambu itu dosa, mustahil Nabi terjerumus karena dosa. Akibat melecehkan Nabi, akibat merendahkan Nabi, pasti direndahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada orang yang taklid buta, santri ke santri polongo ilu ngabela eta santri gitu. Lain ngabelaan Nabi kalau ngabelaan jalma anu ngurangan martabat Nabi. Naudzubillah min dzalik. Akibatna eta akibat taklid buta, fanatik buta. Sebagai Ahlussunnah wal Jamaah wajib iman bahwa Nabi itu manusia at-tahir, manusia anu suci, dijaga, dipelihara oleh Allah, mustahil terjerumus ke dalam dosa, baik itu dosa kecil ataupun besar, sebelum diangkat jadi Nabi atau setelah jadi Nabi, mustahil terjerumus ke dalam dosa. Anu disebut cek tauhid sifat amanah, aihibdu dawahirihim wa bawatinihim anil wuqu'i, mustahil terjerumus dan sogiron kana au kabiron, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Bukan manusia biasa seperti orang. Lalu kuki musannif disifatan al-awwah, sifat Rasulullah al-awwah al-kasiru ta'awwuh min khasyatillah, orang yang sangat takut kepada Allah.
manusia yang paling takut kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, ana a'lamukum billah wa atqakum billah. Rasul ngomong itu memang fakta. Yang paling takwa dan yang paling alim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa arafu khalqillahi ta'ala billah. Tuh, di annal khaufa ala qadril ma'rifat wa huwa arafu khalqillahi ta'ala billah. Karena sifat takut itu tergantung sesuai kadar ma'rifatnya. Semakin dia ma'rifat, semakin takut kepada Allah. Nah, orang yang semakin tinggi ma'rifatnya, dia akan semakin takut kepada Allah. Ulah sampai gus tinggi ma'rifatnya, tapi ngalanggar syariat Allah. Kacau utama. Orang yang paling tinggi ma'rifat, awas tinggalin asarah, li'annal khaufa ala qadril ma'rifat wa huwa a'rafu khalqillahi ta'ala billah. Nabi paling ma'rifat ke Allah, paling takut kepada Allah. Kenapa? Ana atqakum wa akhsyakum billah. Aku yang paling takut dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Kenapa Nabi paling takut kepada Allah? Li'annal khaufa ala qadril ma'rifat, karena rasa takut itu tergantung kadar ma'rifatnya. Artinya semakin tinggi ma'rifatnya, maka dia semakin takut kepada Allah. Wa huwa a'rafu khalqillahi ta'ala billah, dan beliau adalah manusia yang paling makrifat kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada omongan orang, itu mah wali, gus kelas tinggi, gus hebat makrifatna, tapi pelanggaran syariat. Orang yang paling makrifat, maka dia akan yang paling kuat pemegang syariatnya. Jadi ulah melenceng. Aya jalma teu salat, teu bae tama guru aing teu salat ke wali ieu. Geus tinggi maripatna, kumata sia teu katempo. Salatna guru aing mah di kamar, orang molor gitu. Ulah kata manusia paling marifat adalah Rasulullah, dan beliau adalah paling takut kepada Allah. Summa ala sahibihi siddiqi habibihi wa umarul faruqi. Tos asan. Begitu datang waktu, wajib azam sholat dina waktu. Nah, itu kewajiban pertama. Ini ngaji baheula. Summa ala sahibihi siddiqi habibihi wa umarul faruqi. Sabak daramat sinarang hormat Allah mugia dilimpahkan ke keluargi ka Kangjeng Nabi anu tadi sifatana model kitu mulia jeung agungna. Lalu salajeng nake musonib summa ala sahibihi rahmat sinarang hormatna Allah muga selalu tercurahkan ke sahabat Nabi anu sangat kacida, sangat membenarkan Nabi. Beliau sekaligus kekasih Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sifat satu riwayat seperti di dalam kitabnya Tadardi Qissatul Isra wal Mi'raj, atau di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, gelar As-Siddiq yaitu pada saat Isra Mi'raj Rasulullah SAW didustakan di sofa oleh kaum Quraisy. Pada saat kaum Quraisy menyatakan kepada Nabi, diantaranya Mut'im bin Adi, apa kata Mut'im bin Adi? Ya Muhammad, kullu amrika qabla al-yawmi kana amama wa qalikal yawm billata wal uzza ashhadu annaka kadhib. Pada saat Nabi didustakan, hai Muhammad, segala urusan kamu sebelum pengakuan Isra Mi'raj itu dianggap ringan, dianggap enteng, kecuali ucapan kamu di pagi hari ini kau mengaku diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, malam tadi pagi-pagi sudah ada di sini, maka aku bersumpah atas nama Tuhan Lata dan Uzza bahwa engkau adalah pendusta. Langsung ditarik Abu Bakar Siddiq. Kurang ajar dia Mut'im bin Adi, Abu Bakar Siddiq, sama kul talib dia, goblok dia, tolol dia, ngomong gagabah kakang Nabi. Abu Bakar Siddiq yang begitu lemah, begitu sopan, santun, lemah lembut. Ketika nabinya dihina, bangkit, mau menjadinya. Nah, ketika Nabi dihina tuh walaupun orang leles, tetap mulai muncul kebangkitan. Tidak ridho, tidak senang nabinya dihinakan, tidak senang nabinya dinistakan. Lalu kaum kufar berbalik arah ke Abu Bakar Siddiq. Cek kaum kufar, apa tusaddiqu bibayakum? Abu Bakar Siddiq, apa kau percaya dengan apa yang diucapkan Muhammad? Malam tadi diberangkatkan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu pagi-pagi sudah ada di sini. Kau percaya? Sedangkan kita wa nahnu nadribu akhbadal ibil, kita memacu onta berangkat sabulan, balik sabulan, PP 2 bulan ku Muhammad desa peting-peting aja. Maneh percaya Abu Bakar
jawaban Abu Bakar, wallahi inni la usaddiqu fima huwa ab'adu min dzalik. Demi Allah, sungguh aku percaya lebih jauh daripada itu pun. Artinya, jangan pun Nabi Muhammad hanya cerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu pagi-pagi sudah di sini. Andai kata Nabi cerita lebih jauh daripada itu pun, Nabi yang menyampaikannya, demi Allah aku tetap percaya, kata Abu Bakar. Sejak itulah beliau digelar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat yang luar biasa. Naon ngaran sahabat manijtama abihi sarah manijtama abi sallallahu alaihi wasallam mukminan, manusia anu berkumpul bersama Nabi iman kepada Nabi, sanajan kumpul teu iman model Abu Jahal, Abu Lahab gitu, Abu Jurik, Abu Janda gitu. Kumpul jeung Nabi tapi teu iman ka Nabi, lain sahabat. Oke, kumpulna ba'da nubuwatihi halayatihi, sabada Nabi diangkat jadi Nabi, sabada Rasulullah diangkat jadi Nabi, diangkat jadi Rasul dengan kumpul anu muta'arifan. Itu sahabat. Akhirnya kumpul jeung Nabi tapi mimpi. Terpeti mimpi kumpul jeung Nabi. Sahabat lain. Ijtima'an muta'arifan. Kumpulna misal mun di Mekah, di Madinah, atau di medan tempur jeung Nabi. Lain kumpul di dalam mimpi. Sanajan babarengan kiwari ngimpi, selalu berdampingan perasaan maneh atau ngimpi dibere muka syafah ku Allah jeung Nabi, henteu teu asup kana golongan sahabat. Tapi itu manusia anu geus di luar kebiasaan luar biasa, suatu kemuliaan tiel, tapi henteu sampai derajat sahabat. Karena sahabat itu manusia termulia, manusia terbaik, zaman terbaik. Sang Nabi yang menyatakan khairul qurun qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Itu Nabi yang menyatakan, bukan Jokowi. Gitu. Nabi yang mengatakan zaman terbaik adalah zaman Nabi, zaman sahabat. As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq dilakab Siddiq, itu tadi selakabnya Siddiq. Sejarahnya tadi, pada saat orang mendustakan, di saat Nabi dikucilkan, di saat Nabi dihinakan, di saat Nabi dibohongkan, mayoritas bahkan banyak partadda manirtadda, ada orang yang masih lemahnya iman murtad. Sampai Allah turunkan ayat wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas. Loba murtad. Tapi Abu Bakar Siddiq tetap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga digelar As-Siddiq, orang yang sangat dahsyat, jujur dengan dirinya, jujur dengan keimanannya, membenarkan apa saja yang disampaikan Nabi pasti benar gitu. Dan Abu Bakar Siddiq Quraisyun yang taqiman Nabi fi Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar Siddiq masih keturunan Quraisy, bersambung keturunan Abu Bakar dan Nabi, yaitu di Murrah bin Ka'ab. Tinggali kana sarah min kalamihi radhiyallahu an qiyasul kais at-tuqa wa ahmaqul humki al-fujur wa asdaqus sidqi al-amanah wa aqdabul kadzib al-khiyanah. Dari sebahagian kata-kata mutiara Abu Bakar yang perlu dijadikan pegangan, qiyasul kais, pang cerdas-cerdan anu cerdas adalah jalma anu takwa. Pang wa ahmakul humki, pang goblok-goblok dan goblok al-fujur. Pang polongo-polongo dan polongo atau polongpong jeung al-fujur jalma nu lacu, salat tarak, ngaji tarak, kakek hewa, kahabaib komo. Karena maksiat beuki. Wa asdaqus sidqi al-amanah, kebenaran yang paling jujur itu adalah amanah, bisa dipercaya. Wa aqdabul kadzib al-khiyanah, pang bohong-bohong na bohong adalah khianah. Wa kana radhiyallahu anhu yakhudhu bi tarfi lisani wa yaqul hadha alladhi awradani mawarid wa kana yusammu min fihi raihatul kabidil masil syiddati khafi radhiyallahu anhu. Masyaallah. Bari Abu Bakar Siddiq nyepeng kana lisan. Cek Abu Bakar Siddiq ieu lisan gara-gara lisan ieu. Aing dengan lisan bisa ngajadikeun sebab asup ka surga, dengan lisan bisa masuk ka neraka. Dengan lisan bisa selamat, dengan lisan bisa celaka. Sakumaha tadi urang di kitab Al-Adhkar, tergantung menggunakan lisan. Man sommata najah. Bari wa kana yusammu min fihi, tina cangkem Abu Bakar Siddiq lan anu yakalakan iku yusammu dan ambung min fi saking cangkem Abu Bakar Siddiq opor ihatul kabir mas. Jadi lamun Abu Bakar Siddiq gitulah, eta seungit daging sate. Raihatul kabir jiga nyata hate anu di sate, hate onta, hate sapi di sate dibakar kan wangi. Tadi lamun wangi sate hate, lamun orang bau racun.
bau gudang garam bau sampurna merek sampurna abang sidik meta bauna mamnya segit sate ngeunah. Kenapa? Li syiddati khaufi, karena sangat takutna ke Allah Subhanahu wa taala. Nya kitu deui wa Umar al-Faruq salawat sareng salamna Allah rahmat sinang hormat Allah mugia dilimpahkeun ka Sayyidina Umar bin Khattab anu sifatna al-Faruq ku ajengan musannif disifatan al-Faruq. Naon disebutkeun al-Faruq ningali nasyarah luqiba bil Faruq, dilaqab Sayyidina Umar dengan al-Faruq li farqihi bainal haqqi wal batil, karena memisahkan Sayyidina Umar antara hak dan batil. Jangan pun orang lain, hatta anak pribadi Sayyidina Umar salah tetap salah. Ada orang munafik langsung baik, ya Rasulullah dani adri bunukoh geus antep ke Rasul bagian abdi teungeul pundukna pisah jeung badan. Jadi Sayyidina Umar al-Faruq itu benar-benar al-Faruq, memisahkan antara hak dan batal, tidak pandang bulu. Keturunan Sayyidina Umar bersambung dengan Nabi di Ka'ab. Di antara kata-kata Sayyidina Umar, kalam hikmah Sayyidina Umar, man khaufa minallah lam yasbi ghairu. Siapa orang yang takut kepada Allah moal cager marahna. Siapa orang yang takut kepada Allah, kata Umar, tidak akan dia marahnya. Jelas selama dia takwa kepada Allah, tidak akan dia melihat munkaran. Mantak dina karangan Imam Besar Habib Rizik, lam yanharid anis shawab. Sayyidina Umar itu tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Apapun resikonya tidak pernah bergeser. Beliau yang man khafa min Allah lam yasbi ghairu, orang yang takut kepada Allah tidak akan pernah diam marahnya. Artinya apa? Melihat kemunkaran itu pasti marah. Lamun jalma kiwari ku macam liberal. Oh, Nabi itu pemurah bukan pemarah. Betul, Nabi itu pemurah. Tapi bukan berarti Nabi tidak marah. Nabi sifatnya luar biasa. Ketika urusan Allah, hukum Allah dilanggar, tidak ada satupun manusia marah seperti marahnya Nabi. Jadi tidak marah Nabi apabila untuk pribadinya, tapi ketika hukum Allah dilanggar, paling manusia paling marah. Jadi marahnya karena Allah. Lalu Sayyidina Umar meneruskan, wa manittaqillaha lam yasna ma yurid. Orang yang bertakwa kepada Allah maka tidak akan melakukan semau gue. Lamun jalma bener takwa ka Allah moal kumah karep, lamun jalma bener-bener sieun ka Allah tidak akan berbuat sewenang-wenang. Lam yasna ma yurid. Bahkan wa kana yakhudul labinata minal ardi wa yaqulu ya laitani kuntu hadil labinah laitani lam ukhlaq laita ummi lam talidni laita lam aku syai'a laitani kuntu nasiya mansiya. Bari Sayyidina Umar teh nyekel bata mentah, cik Sayyidina Umar hayang teuing aing jadi bata. Jadi bata manajan tadina taneuh dibeulem dijejak dibeulem ditimpuk teu aya hisaban di akhirat. Jadi manusia berat tanggung jawabnya, bakal dihudangkeun di kubur, bakal diminta bertanggung jawab. Laitani lam ulah hayang teuing kaula teu diciptakeun, laita ummi lam talid hayang teuing ibu teu ngarahirkeun kuring, laita lam aku saya aduh hayang teuing kuring teh bukan siapa-siapa, laitani kuntu nasiya mansiya. Kenapa itu? Lain Rasulullah karena takdir Allah. Itu orang yang tanda-tanda betul-betul takwa kepada Allah, takut berbuat semena-mena. Jadi kebijakan keputusannya selalu ditimbang dengan syariat Allah. Sayyidina Umar tidak akan pernah bisa tidur selama masyarakatnya yang masih ada yang kelaparan. Keliling tengah malam, cari orang-orang yang duafa, anu diintip, lain ngintipan jelema keur lapar, dibawakeun gandum dipikul ku sorang, disimpen di hareupeun pintuna, teu nyahueun mun Amirul Mukminin. Supaya jangan sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab merasa senang sementara masyarakat dalam penderitaan. Kumaha jeung pejabat kiwari, jauh baina sama wa sumur, bainal masyriq wal maghrib. Masyarakat kena bencana sampaikan ke ayeuna can menang bantuan sana naon, misal perumahan atau dibantu bikin ngontrak,
jojeng bae marane nama senang. Naudzubillah summa naudzu min balik doang moal ditanya baik ditanya sia kolong ditanya. Bagaimana dengan Sayyidina Umar? Wa kana yahmilu jarabat daqiq ala dhariril arami wal aitam. Sayyidina Umar memikul karung tepung dipikul. Geus Amirul Mukminin geus jadi raja ning raja mukmin sadunya, khalifah kedua. Bawa karung, eusina tepung, dibawa ke mana? Lil arami, dibawa ke janda-janda jompo, lain janda cantik. Lil arami janda-janda jompo, wal aitam, para yatim-yatim. Artinya orang yang duafa, yang lemah, yang menderita. Lamun teh orang boga pemimpin model gitu, wes cium tangan kalau model gitu mah orang lagi sunnah nyium tangan aja. Gitu. Ieu mah kiai, mana nak kiai di lemur nak kiai. Cium tangan ka bupati, cium tangan ka gubernur, cium tangan ka presiden, ngarep negara eta, ngarep diberi amplop sia cium tangan kita. Ih gila ini. Ngajarin lagi gila ini. Atuh biasa bae cium tangan mahormat baru sampaikan cium tangan. Mun teu adil model Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz. Adil. Iya mah geus kadang korupsi gitu cium tangan hormat, melebihi hormat ke sesama kiai. Nana tak dunia lumayan sugan cair. Sugan cair. Mantak aya aing mah lapar ya sebenarnya mah. Ku sebab tadi cium tangan kanu kitu. Gitu. Ngan lapar aing moal kanyahoan ku jelema. Disumputkeun bae Allah nu nyahoeun. Gitu. Naon sebabna? Atuh naon yang tilok cium tangan kanu kitu? Sieun man tawaddu'a li ghaniyin li ghina faqad dhahaba sulusadi nih mani handap aso lain nu bodoh lain aing mah masyarakat nu bodoh mah terjadi masalah aing mah maklum nu bodoh ieu awam ieu kiai ustad dipanggil ka pendopo baik ka bupati ka gubernur komo eta mah ka istana diomong-omongkeun ge teu beres ku sakaun diomong-omong deui bae dibulak-balik aing mah kamari dipanggil ka istana dibere duit 50 juta sohor pangrasana. Ih gila ya. Naudzubillah min dzalik. Ulah turun kana incu baik di maratiba. Tapi lamun model Sayyidina Umar atau pemimpin anu adil, urang cium tangan boleh karena kesolehanana. Ayeuna naon dicium tangan soleh? Salat ge teu pugu, dolimna teu pugu, banyak korban manusia. Duit rakyat dikorupsi, soleh. Dilengen ka kasolehna. Oh cenah kuring ngahormat kana jabat. Bahabna. Ngahormat eta hiji karena ketuaanana, kesolehanana, karena agamana. Tapi lamun karena dunyana, Nabi man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusan 2/3 agamana leungit seperti nu deui di bistragan. Rek kumaha coba eta. Naudzubillah min dzalik. Lain berarti orang kita ngalujak ka pamarentah hormat ya hormat, tapi bukan berarti kudu ulama cium tangan ke orang-orang gitu. Tengah hargaan kana ilmu. Begitu Sayyidina Umar kermawaan karung, gandum, terigu, beras, ka janda-janda, ka yatim-yatim. Faqala lahu ba'dhum cek sebahagian sahabat Sayyidina Umar, "Da'ni ahmilhu anka." Mohon maaf Amirul Mukminin, antepkeun eta karung ulah dipikul ku sorangan ku kuring ditanggung dibawa. Jadi sahabat Umar, Mama atau Amirul Mukminin coba antepkeun kuring mawas ya. Sayyidina Umar lain bunga wa may yahmilu anni yaumal qiyamati dzunubi sahan rek nanggung dosa aing di poe kiamat tuh. Jadi begitu keur mawa karung eusina tarigu rek dibikinan ka janda-janda duafa ka janda-janda jompo ka yatim aya sahabat Sayyidina Umar antepkeun ge kuring tanggung jawab anu mawana mah cek Sayyidina Umar nu mawa dosa aing di poe kiamat saha dia. Luar biasa Masya Allah. Nyakitu deui summa abi amrin imamil abidin rahmat sinareng hormatna Allah mugia dilimpahkeun ka Abi Umar Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu imamil abidin sebagai imamna ahli ibadah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sahabat Nabi atau khalifah kaopat khalifah katilu pertama Abu Bakar Siddiq kada Umar Al-Faruq katilu Utsman. Yajtami'u nasabuhu man Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf. Bersambung turunan Sayyidina Utsman bin Affan dengan Nabi yaitu di Ki Abdu Manaf.
karakter Sayyidina Utsman, wa kana radhiyallahu anhu syadidal haya. Sayyidina Utsman itu adalah orang yang sangat pemalu. Wa kana yasumun nahar wa yaqumul laila ila hujatan min awali. Kalakuan Sayyidina Utsman puasa di waktu siang, tiberang puasa, tipeting ibadah, kecuali sawaktu sakedap doang. Awal malam sakedap rep hudang deui baca Quran. Wa kana yahtimul Qur'ana fi raqatin waidatin katsiratan. Satu rakaat sering Sayyidina Utsman satu rakaat salat satamatan Quran. Lamun 4 rakaat 4 tamatan Quran. Kumaha macana? Itulah amrun khariqun lil adat, karomah. Sebab secara logika kebiasaan lamun sarakaat sa Quran aya kencengna jelema 4 jam sa Quran. Berarti 4 rakaat 16 jam salat atau salat tor kabur salat subuh ber. Nah, ieu khariqul lil adat. Waliyun min awliyaillah, bahkan min kibaril awliya, ku baru sahabat bahkan lebih. Wa kana idza marra alal maqbarati baka. Sayyidina Utsman malah mengalewatkan apa kuburan seri nangis sampaikeun ka baseuh janggot ai zaman kiwari ka mana mah ulin cenah ka Banten, datang ka Banten bobogohan kolongo teh budak. Di Banten lain jarak ka Sultan, jarak ka Aulia Allah kalau dijadikan tempat bobogohan. Di mana jauh ka Ceri, deket ka Ceri, malah cak pakai bobogohan, doraka belasan timur. Sayyidina Utsman bin Affan begitu luar biasa, bahkan sahabat kaya, penyumbang terbesar dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman bin Affan. Pada saat Jail Usrah, perang Tabuk, dijamin Sayyidina Utsman. Sampai sumur sampaikan sumur di zaman Rasulullah, sumur dibeli ku Sayyidina Utsman, diwakafkan sampaikan ke ayeuna bang Sayyidina Utsman ayo. Jadi Sayyidina Utsman itu orang kaya yang miliarder, semua hartanya untuk agama Allah. Hebat kan model gitu. Jadi lamun aya jalma beunghar model kiwari, beunghar barahan karena agama Allah, bikin perjuangan, bikin pesantren, majlis taklim, tidak punya tujuan apa-apa semata untuk memajukan Islam. Bagus, luar biasa. Tapi zaman kiwari mah aya mere karena rek boga tujuan politik, rek nyalon bupati, rek nyalon gubernur atau rek nyalon dewan, kakarak parahan. Henteu nyalon mah bencana teu nong-nong malah lompatan biar nomor handphone ge diganti. Naudzubillahi min dzalik. Allahumma ij'alna minal agniya'i syakirin. Jadi menjadi kaya bersyukur. Itu tadi harta orang pikir ngabel agama Allah. Model orang-orang lemah kena bencana bantu sakamampu urang. Tujuanan orang hidup hayang barokah. Hayang menang pamuji ti Allah lain ti jelema. Ngan ngajak ka jelema supaya daek, teu daek mah sabodo teuing. Begitu pula wasatwatillahi imami zahidin, rahmat senarang hurmat Allah mugia disampaikan kasatwatillah, pecutna Allah, pedangna Allah, imami zahidin, pemimpin orang-orang yang zuhud. Beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali kuki musannif diibaratkan kusatwatillah li syiddati ba'si ala ahli zaid? Karena sangat dahsyat Sayyidina Ali melawan memerangi orang-orang yang sesat. Jadi karakter Sayyidina Ali itu satwatillah. Kenapa disebut pecut Allah? Li syiddati ba'sihi ala ahli zaid. Karena Sayyidina Ali luar biasa, sangat berani memerangi orang-orang yang sesat. Lalu disifatan Sayyidina Ali ke imami zahidin wa bima ba'dah. Adapun pada lapan satwatillah yakni ke imami zahidin li syiddati i'radihi anid dunya, karena Sayyidina Ali sangat meninggalkan dunia. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Ali berkata, ad-dunya jifatun faman arada minha syai'an falyasbir ala mukhalatatil kilab. Masya Allah. Cek Sayyidina Ali, ad-dunya jifah, dunia mah bagaikan bangke. Jelema ngejar-ngejar dunia sampai agama ditinggalkan, urusan agama Allah ditinggalkan, agama Islam ditinggalkan, ngabelaan urusan dunia. Dunia mah cek Sayyidina Ali jifah, lain jeep Rubicon, jifah bangke cek Sayyidina Ali. Paman arada minha syai'an, jalma hayang dunia model gitu, fal yasbir ala mukhalatatil kilab, sabar bae campur jeung anjing. Da beuki kana bangka naon? Anjing cek Sayyidina Ali. Masya Allah. Maksudna naon? Gunakan dunia, ulah sampaikan ngejar dunia doang anjing.
bangkai jadi lebok bae, nu haram dihabek bae. Hamba Allah, agama Allah dihinakeun demi dunia, jojong bae pura-pura torek. Naudzubillah. Wa kana yukhatibud dunya, bahkan Sayyidina Ali ngahitoban kana dunia, wa yaqul ngomong ke ya dunya kurri bi ghairi faqad talaqtuki salasa. Umruki qasir wa majlisuki hakir wa qadruka kabir. Min qillati zad wa budis safar wa wahsati tariq. Masyaallah. Cik sani hey dunia gurri di gurri, tipu bae batur tulah aing sia. Pakon tolak tuki salasan, dia pengis ditolak tilu dunia, tolak tilu. Cik sani ali aing sia jeung dunia. Umruki qasir, umur sia mah pendek dunia. Wa majlisuki hakir, majlis sia mah hina, sanajan mobil gagah, istana mewah tetap hina. Wa khatruki kabir, kahayang bae masih mah gede. Kahayang bae gede. Min qillati zad, bekal saeutik, amal kurang daek, wa budi safar, perjalanan masih jauh, wa wahsatut tariq, di jalan gersah. Artinya apa? Perjalanan kita menuju akhirat itu sangat dahsyat. Bekal pikir menuju akhirat saeutik. Maksudnya jadikanlah dunia sebagai wasilah bagaimana cara kita meraih ridha Allah selamat di akhirat dengan dunia anu dibikin ka urang. Orang boga dunia, gunakan dunia orang bikin wasilah akhirat. Ulah bikin dunia tapi dunia untuk akhirat. Summa ala baqiyati sahabah, saparantosna ajengan musannif nyuhunkeun rahmat sinar hormat dilimpahkeun ka Nabi ka keluarga oge ka para sahabat. Begitu pula tengah napikeun tengah lupakeun ka sahabat anu sanesna selain tu khulafair rasyidin. Summa ala baqiyati sahabat, mugi rahmat sinar hormat Allah dilimpahkeun ka sahabat anu sanesna anu mana sifat sahabat dawit tuqa. Sahabat itu jalma-jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala, anu mana cek dina sarah wa taqwa maratibu, takwa teh aya babaraha martabat. Al ula atau kianil adabil abadi wa hiya hasilatun bi adami syirki billah. Takwa pertama yaitu menjaga tina kekal abadi dalam siksa, ulah sampaikan kekal dina siksaan. Mana? Wahya hasilatun, nyata takwa anu pertama supaya selamat, ulah sampai disiksa selama dari neraka bisa hasil dengan teu musyrik Allah. Begitu dia syahadat iman ka Allah, iman ka Rasul, tetap pertahankan iman. Ngan ngaji telok, salat telok, iman mah iman. Eta ge takwa anu paling rendah. Kadua wasaniatu atanazu an kulli ma'samin filan aw tarka. Takwa martabat anu kadua ngabersihkeun diri tina sakabeh dosa, baik fi'lan aw tarkan migay ataupun ninggalkeun perkara anu mantaknya di dosa. Migawe perkara anu mantak di dosa tinggalkeun. Ulah sampaikeun migawe ngabersihkeun diri tina berbuat anu mantaknya di dosa, atau ngabersihkeun diri tina ninggalkeun hiji kewajiban anu mantaknya di dosa, seperti ninggalkeun salat kan dosa. Katilu wasali saat tanasu amma yusgilu sirra minal aqwan anil haqqi jalla jalaluh, yaitu ngabersihkeun diri tina sakabeh maujudat mungkinat, ngabersihkeun diri tina sakabeh urusan dunia anu mantak poho ka Allah. Jadi apa saja yang membuat dia lupa kepada Allah, apa saja yang membuat dia istiqomahnya termelenceng di dalam agama Allah, dia tinggalkan. Apapun yang membuat dia lupa kepada Allah ditinggalkan, itu berarti takwa kelas martabat anu katilu. Tah sahabat yang ngabogaan sifat takwa wal fadli, bari sifat sahabat sifat anu unggul istimewa. Ulah sampaikan di zaman kiwari loba jalma anu mencaci maki sahabat, terutama dari kelompok-kelompok Syiah berani melaknat Abu Bakar, melaknat Sayyidina Umar, melaknat Sayyidina nyata Utsman. Mereka yang mengakui semua sahabat adalah setelah Nabi Muhammad wafat murtad kecuali 4. 1 Sayyidina Ali, 2 Salman Al-Faris, 3 Miqdad bin Aswad, 4 itu Salman Al-Faris. Nah, Abi Dzar Al-Ghifari, selainnya murtad. Itu Syiah sesat dan menyesatkan. Seandainya kita mengerahkan harta kita semuanya untuk di jalan Allah, tidak sebanding dengan satu gandum segenggang ternyata gandum yang telah diinfakkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Mereka yang memperkuat Nabi, memperkuat agama di zaman Nabi, tidak apa-apanya dibandingkan dengan kita. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Jangan suka mencaci maki sahabat. Salah satu ciri ahlus sunnah wal jamaah yaitu adalah mengunggulkan, mengistimewakan semua para sahabat. As-sahabat kulum udul, sahabat semuanya adil. Sehingga
di dalam ilmu mustalah hadisin, dina mustalah hadis baik-baik kunia min hajudawin nadur, itu masalah al-jarh wa ta'dil, al-jarh wa ta'dil itu hanya berlaku kepada tabi'in, berlaku mulai dari tabi'in, atba'ut tabi'in sampai setelahnya. Adapun sahabat semuanya kulluhum udul, sahabat semuanya adil, tidak berlaku ulumul jarh wa ta'dil terhadap sahabat. Adapun secara pribadi antara sahabat dengan sahabat itu urusan mereka dengan mereka. Fama jara bainahum as-sukut, apa yang terjadi di antara mereka sahabat sesama sahabat bagi kita sebagai sunnah jamaah dia. Yakinkan semua sahabat manusia, sahabat pilihan Rasul, pilihan Allah, dan mereka adalah adil. Ketika mengkaji tentang ilmu mustalah hadis, ulumul jarhi wa ta'dil hanya berlaku di setelah sahabat, itu kurun tabi'in. Wal inabah, sahabat itu yaitu sahabat anu cepat kembali kepada Allah. Jika mereka terpeleset, cepat kembali kepada hukum Allah, sangat cepat menerima aturan Allah. Wal fursah, sifatna sahabat jamaah anu bereha, tidak memperkaya diri, saling membantu, saling menolong. Wal baro'ah, sifat sahabat al baro'ah, yaitu anu ngabogan sifat unggul dina ilmuna, unggul dina amalna, unggulan kasak kabeh umat Nabi setelah sahabat, keunggulan kabeh ku sahabat. Wal hazmi, sifat sahabat yang sifat hazam, sifat kukuh, peguh, tengkuh, teguh di dalam prinsip agama Allah Subhanahu wa taala. Dhamdum amri ittifaq wa husni tadbir. Begitu pula wan najdah, sifat atau karakter sahabat itu najdah, al-i'nah bisur'ah, memberikan pertolongan dengan secara cepat. Jadi sahabat itu tidak lambat, cepat memberikan pertolongan, melaksanakan ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Menolong itu bukan dengan lambat. Sifat sahabat itu wan najdah, nanadah al-i'anatu bisur'ah, menolong dengan cepat. Ketika ada bencana cepat, ya, maka digunakan ya, dipakai ku EPI. Di mana ada bencana, di situ harus ada EPI. Itu didikan karena mengkaji, mencontoh sahabat. Semampunya orang bisa nang mau mayit doang mau mayit, bisa nang umbah mayit doang mau mayit, bisa nanyata evakuasi. Apa yang kita bisa lakukan? Itu yang penting sifat najah. Cepat memberikan pertolongan kepada orang yang sedang terkena bencana. Dengan patokan tetap ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wasyaja'ah, dan para sahabat itu pemberani. Asyaja'ah syiddatul qalbi indal ba's, pemberani, berani membela kebenaran, berani menyatakan hak, dan berani memberantas kemunkaran. Sifat sahabat. Tah rahmat sinarang hormat Allah mugia dilimpahkan ke para sahabat anu sifat model tadi, ma'akafal qalbu 'alal Qur'an murtaqiyan di hadratil irfan. Selama masih ayah hati manusia anu memikirkan Al-Quran bari naik ke hadrah ma'rifat, yaitu maqam waliullah. Artinya rahmat sinar hormat selamatna, jadi qayyid dimaksud takbid selamatna. Kunaon sebabna? Sebab mual eureun jelma anu terus menghafal Quran, aya anu membaca Al-Quran, aya anu tadabburul Quran, aya anu memikirkan makna Al-Quran sampai hari kiamat tidak akan putus. Artinya begitu pula rahmat sinarang hormat Allah mugi dilampirkan ke para sahabat selama-lamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tinggalin asar di luhureun bait hada wa inna durban walaysa maqsudu bima'aka af'at taqyid. Yang dimaksud dengan kalimat ma'akafal qalbu 'alal Qur'an muqayyadun biqayyidin dzarfin tersebut bukan qayyid, balil maqsudu huna at-ta'bid, melainkan yang dimaksud dalam bait ma'akafal qalbu itu adalah at-ta'bid. Artinya selamatnya rahmat dan hormat Allah, salawat dan salam Allah semoga tercurah pula kepada seluruh para sahabat Nabi yang tadi kriteria sifat-sifat kemuliaan mereka. Mudah-mudahan orang bisa mencontoh karena kelakuan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Hada wa inna durarul bayan wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi ila
subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.